अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम गुफ्तगू करेंगे अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है उस हवाले से, और वज़ीर इत्तलात का जो एक अहम बयान है, और उन्होंने कहा है कि पाक फ़ौज ने 16 मार्च की रात को जो है वो एक जवाबी कार्रवाई की है, और अहदाफ जो हैं वो भी पाकिस्तान की जानिब से हासिल किए गए हैं। और उसमें ये कहा गया है कि कार्रवाइयों में काबुल और नंगरहार में जो अफ़गान तालिबान हुकूमत के दहशतगर्दी की मुआवनत करने वाले जो ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया गया है, और पाक फ़ौज ने अपने जो अहदाफ हैं वो कामयाबी से हासिल किए हैं। अफ़गानिस्तान के हवाले से पहले भी पाकिस्तान का एक वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है, और अफ़गानिस्तान की ज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने के हवाले से पाकिस्तान ने शवाहिद भी सामने रखे हैं, और अब पाकिस्तान को एक जवाबी कार्रवाई जो है वो करना पड़ रही है। इस हवाले से वज़ीर इत्तलात साहब का जो बयान है वो भी अब बाज़ाब्ता तौर पर सामने आ चुका है। एक तो ये सूरत हाल है, और दूसरा जो इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान सूरत हाल है, फिर पाकिस्तान के अंदर जो इस सारी सूरत हाल के बायस किफ़ायत शुआरी के हवाले से फ़ैसले किए गए, और फिर हाल ही में जो कुछ गाड़ियों की ख़रीदारी के हवाले से फ़ैसले किए गए हैं, वो चेयरमैन सेनेट की गाड़ी हो या फिर जो जुडिशरी के हवाले से कहा जा रहा है कि गाड़ियाँ खरीदने के हवाले से फ़ैसला हुआ है पंजाब हुकूमत की जानिब से, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। और जो इस वक्त PTI के साथ मुज़ाकरात के हवाले से जो गुज़िश्ता कई दिनों से बातचीत हो रही है, हुकूमत एक मरतबा फिर दावत भी दे रही है, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। अली मोहम्मद खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब वक्त निकालने का। सबसे पहले जो इस वक्त ओवरऑल गल्फ़ कंट्रीज़ की सूरत हाल है, ईरान अमेरिका के दरमियान जो मामला है, फिर हम करीबी अगर देख लें तो अफ़गानिस्तान के हवाले से भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान ने पहले भी शवाहिद दिए हैं, सबूत दिए हैं कि अफ़गानिस्तान की ज़मीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। ये मामला सर आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? आप समझते हैं कि अल्टीमेटली मुज़ाकरात की तरफ ही जाना पड़ेगा, जैसे पहले PTI का एक मौक़िफ़ रहा है अफ़गानिस्तान के हवाले से? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। आखिर में तो आपको मुज़ाकरात या जो भी कोई नेगोशिएशन होती है उसकी टेबल पे बैठना पड़ता है, लेकिन अपने मुल्क का दिफा तो एक लाजमी अमर है। नेगोशिएशन आप तभी इसलिए करते हैं कि आप अपने मुल्क को जंग से बचा सकें, लेकिन अगर जंग सर पे आ जाए उसके बाद आपने अपने मुल्क का दिफा करना है, तो उस पर तो कोई दो राय नहीं है कि हमने पाकिस्तान की जो हिफाजत है उसको हर सूरत में यकीनी बनाना है। अफगानिस्तान हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, हम चाहते हैं कि इनके साथ हमारा एक अच्छा ताल्लुक हो, लेकिन वहां से जो माजी में भी रहा, अशरफ गनी साहब के ज़माने तक रहा, जो इंडियन इन्फ्लुएंस है वो बहुत बढ़ गया था। तो अब वहां से अगर कोई ज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ होती है, दहशतगर्दी होती है, उसका तो सदेबाब ज़रूरी है, और इसका एहसास उम्मीद है कि अफगान हुकूमत को भी हो, वो भी इसका एहसास करे कि हर मुल्क को अपने दिफा का हक हासिल है। लेकिन सर ओवरऑल अगर हम ये जो अमन अमान की सूरत हाल है, जो PTI के ऊपर एक तनकीद होती है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर PTI की हुकूमत है, तो अब आप समझते हैं कि वहाँ पर CM साहब जो है वो ताउन भी कर रहे हैं, या पहले जो तनकीद होती थी कि आप लोग इजलास में नहीं आते या ताउन जो है वो PTI नहीं कर रही सूबे के अंदर, तो अब आप समझते हैं कि CM साहब जो है वो ऑन बोर्ड हैं? मेरे ख्याल में उनकी जो मीटिंग्स हुई हैं उसके बाद वो वाली डिबेट तो मुझे लगता है बड़ी कम हो गई है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से कोई ताउन नहीं है। यह है कि आखिर में फिर जाके अफगान हुकूमत के साथ कहीं ना कहीं किसी टेबल पे बैठना पड़ेगा। उम्मीद है उनको इसका एहसास हो, क्योंकि अगर वो वहाँ भारत का या इसराइल का नेक्सस निकलता है, भारत या इसराइल अगर उनके करीब आते हैं तो वो तो मुसलमानों के दुश्मन है, दोनों ममालिक मुसलमानों के दुश्मन है। इसराइल के हाथों पे गजा में, फ़लस्तीन में मुसलमानों का खून है। अभी ईरान पे भी इसराइल की ईमा पे ही अमेरिका ने हमला किया है जी। तो खुदा न खास्ता अगर अफगान हुकूमत उनके करीब जाती है तो ये तो बहुत काबिले के एक फिक्र बात होगी। बहरहाल अल्लाह करे कि दोनों बरादर इस्लामी ममालिक में ये रमज़ान का महीना सारा जंग व जदल में गुजरा है, अल्लाह करे अमन कायम हो, और काबुल में अमन होगा तो इस्लामाबाद में अमन होगा, और इस्लामाबाद में अमन होगा तो काबुल में अमन होगा। बिल्कुल बिल्कुल अली मोहम्मद खान साहब, लेकिन इसी सूरत हाल के दौरान जो ईरान अमेरिका के दरमियान है, या ओवरऑल इस वक्त जो हुकूमत ने फैसले किए, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, फिर उसके बाद जो किफ़ायत शुआरी के हवाले से इकदाम थे, अब उस पर भी एक तनकीद हो रही है, लेकिन हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि ऐसी सूरत हाल में हुकूमत यही फैसले कर सकती थी जो किए गए। आप इत्तफ़ाक़ करते हैं कि वाकई सूरत हाल ऐसी है कि इसके इन फैसलों के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता था?
دیکھیں، ایک تو ایران پہ جو حملہ ہے اس کی ہم نے بھرپور مذمت کرنی تھی. ہم نے ایران کے ساتھ کھڑا ہونا تھا. اور کل ایران کے وزیر خارجہ صاحب نے اس کا شکریہ بھی ادا کیا ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہماری ریکویسٹ خلیجی ممالک سے بھی یہ ہوگی کہ وہ انشور کریں کہ ان کی زمین سے کوئی اڈا ایران کے خلاف یوز نہ ہو، کیونکہ پھر ایران کے پاس کوئی آپشن رہ نہیں جائے گا جی ریٹیلیٹ کرنے کے علاوہ. جی لیکن پاکستان کی پوزیشن ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو امت مسلمہ میں ایک بہت بڑا رول دیا ہے، لیڈرشپ رول ہے. تو ہم نے ان ممالک کے بیچ میں ایک مصالحانہ کردار بھی ادا کرنا ہے. جہاں ہم نے ایران پہ حملوں کی مذمت کرنی ہے، جو ہم نے کی ہے، تحریک انصاف نے تو نام لے کے کی ہے. حکومت پہلے ذرا شرما رہی تھی ہوں اسرائیل امریکہ کا نام لینے سے، لیکن بہرحال ہوں جو مین نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ عرب اسلامی ممالک اور ایران کے بیچ میں کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جس سے پورے خطے کا امن جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے. تو ہم نے بیچ میں وہ کردار ادا کرنا ہے جو ایک بڑے بھائی کا یا جو ایک ایسی ملک کا ہوتا ہے جو ان کے بیچ میں تصفیہ کرا سکے، کیونکہ اصل دشمن تو اسرائیل ہے اور جس کی وہاں پہ امریکہ نے حملہ کیا ہے. اصل ٹارگٹ تو وہ ہیں. دوسرا، آپ کے سوال میں آپ نے فرمایا کہ کیا اس سے بہتر ڈیل کیا جا سکتا تھا. یس، ڈیل کیا جا سکتا تھا. جب ابھی آپ پہ تیل کی شارٹیج نہیں آئی تھی اور آپ نے کم قیمت پہ تیل لیا تھا $80 پر بیرل، یعنی اگر آپ کو بازار میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں مہنگا مل رہا ہے اور آپ اس کو مہنگا بیچ رہے ہیں، وہ تو سمجھ میں آتی. لیکن جب وہ تیل جو آپ نے $80 پر ہوں بیرل لیا تھا، اس کو آپ نے پچھلے سے ہوں پچھلے جمعے جب یہ سارا کرائسس کریٹ ہوا، آپ نے سستا تیل کیوں مہنگا بیچا؟ آئل کمپنیز کو آپ نے اربوں روپے کا ونڈ فال فائدہ جو ہے وہ پہنچایا. تو وہ تیل جو آپ نے سستا خریدا تھا اور نہ آپ پہ شارٹیج تھی، نہ آپ نے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کو مہنگا خریدا، بلکہ جو سٹاک تیل تھا سستا ٹھیک ہے خرید کے عوام کی جیب پہ ڈاکہ ڈالا، اور جو 50 ٹھیک روپے ہے آپ نے مہنگا کیا ہے اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا. کہ جب آپ نے خریدا ہی سستا ہے اور آپ اس کو بیچ مہنگا رہے ہیں، حالانکہ ابھی مارکیٹ میں کوئی شارٹ فال نہیں آئی، تو اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اور ساتھ میں یہ بھی آپ کفایت شعاری کی بات کرتے ہیں. کون سی کفایت شعاری جب آپ کی ایک صوبائی وزیر اعلیٰ جا کے 11 یا 10 ارب کا جہاز خرید رہی ہے؟ ایک ملک جس کو اتنے سیویئر فائنینشل کرائسس ہیں، وہاں کیا ہم ان عیاشیوں کے متحمل ہیں؟ اوپر سے پھر آپ بیوروکریسی کے لیے یا وزراء کے لیے بڑی بڑی نئی نئی گاڑیاں خرید رہے ہیں. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ لیکن سر جو جہاز خریدا گیا تھا میرا خیال ہے وہ تو کفایت شعاری کے فیصلوں سے پہلے کا ایک یہ فیصلہ تو وہ تھا. غلط ہے نا. یہ ہوں آپ کی سوچ کی عکاس ہے. مسئلہ تو آپ کو ہوں آج پڑ گیا. یہ ہاں آپ کی سوچ کی عکاس ہے کہ ایک صوبہ، ہاں کیا آپ نے پنجاب میں لوگوں کی خوراک کی، ایجوکیشن کی، ہیلتھ کی، لا اینڈ آرڈر کی ساری ضرورتیں پوری ہو گئی ہیں جو آپ کو انٹر کانٹیننٹل ایک ایسا جہاز چاہیے جس میں آپ کوئی ایئر فورس ون بنانے جا رہے ہیں؟ یہ کوئی یو ایس پریزیڈنٹ کا جہاز ہے؟ ایک ہوں وزیر اعلیٰ ہے جس نے اپنے صوبے میں موو کرنا ہے، اس نے کوئی ہفتے مہینے میں ایک دفعہ شاید اسلام آباد کسی میٹنگ کے لیے آنا ہو. پہلے وزرائے کرام کیا کر رہے تھے؟ اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہ خریدیں، پرائیورٹائز کریں. آپ کو اس وقت ضرورت کس چیز کی ہے؟ ہوں پہلے نمبر 1 پرائیورٹی پہ جائیں، بجائے اس کے ہوں کہ آپ اپنے تللوں میں جائیں اتنے مہنگے جہاز خرید کے پھر آپ قوم کو کفایت شعاری کا سبق جو ہے وہ دے رہے ہیں. ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.